ब्रह्मणो नाम बाणवो कल्पो यत्र भवद् ब्रह्मा सद्ब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोद्भूयं पद्मामभिच्यते यदेरानाभितरस असिलोकस्रोरुहम् अयं तु कथिता कल्पो द्वितीयस्यापि भारत व्राह्यते विख्यातो यथासीद शुक्रो हरि कलोऽयं द्विपराधाख्यो निमेषा उपचार्यते हे अव्याकृतस्यानन्तस्य अजादिर्जगतां मना कलोऽयं प्रणवादिर्द्विपवघान्त ईश्वरः निवेशेतो प्रबुद्धुम्ना ईश्वरो धामना मानिनां धारे सहितो युगे शेषादिभिराविदा अंडकोशे बहिरन्यं पञ्चाशतकोटिविस्मिता दशोताराधिके यत्र प्रवेश परमाणुवत लक्ष्ये अन्तर्गताश्चन्ये कोटिसाहण्डशासया तदाहुरक्षणं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुधामकरं च पुरुषस्य महात्मना श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मांस्यां सहितायां तृतीयस्कन्धे एकोदशोऽध्यायः श्रीविष्णुर्पणमस्तु द्वादशोऽध्यायः मैत्रोवद इति देवर्णिताक्षत कलाज्ञा परमात्मनः महिमा वेदगर्भतो यत्राष्ट्राचिन्निबोधामि सासंजाङ्गिदाता अंधाता मित्रमत्ता तमिस्तमादिदेगा महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानविद्या दुष्टापपेयानादृष्टे नमात्मा बहुवमन्यता भवद्गो ध्यानमुकुतेन मनसा न तदोषिजा सानन्दं च सानन्दं च संनादनमदान्नवो सुनत्कारं च मोहीन् निष्क्रियानूर्धके रे तदा तानं भवासे स्वम्